Dah. Ini udah jam berapa nih? Jam 6. Udah pada siapin makanan betul belum? Belum sih. Belum sih. Belum. Udah apa belum? Aduh, gue yang kagak ada makanan nih, gimana ya? Daripada kita gabut kayak gini, mending kita ke tokonya Pak Daeng aja ya. Ayo, aku lagi pergi, ayo. Lapar dah. Laper. Lapar nih. Cok, gue kagak ada uang, lu ada uang kagak? Ada, gua ada. Enggak ada, Pak. Ya Pak udah. Daeng, ada Pak Daeng kagak? Pak Daeng. Pak Daeng. Pak Daeng beli. Pak Daeng beli dulu. Oi. Beli apaan? Beli apa, Cok? Oke, kalian tunggu di sana aja ya, nanti gua bilang. Oke. Jangan lama-lama ya, gue udah lapar. Gue lapar banget dah. Tadi malam lu mau ke sahur kagak? Enggak. Si Armin ini beli barang dari tadi lama banget. Lagi ngapain mereka? What's up, bro? Lagi ngapain, bro? Lagi nunggu puasa. Gabung ya, bro, gabung. Oke. Mantap. Oke, Pak. Daripada begini mending gue ngerjain mereka aja. Kenapa, bro? Hah? Udah panggil aja. Enggak. Weh, sudah kok. Lapar ini belum? Gue udah lapar nih. Udah, Pak Daengnya udah siapin. Ayo cepat. Udah dong. Percaya mo yan!